ассалому алайкум духтарако. созе нағзен як хушхабар. дар бозори Корвон бинои Корвон Сити як магазини парфюмерни ки шудиам бовар мекунен ҳамиқа нархошон арзон 5 сомон 10 сомон то охири навора тамошо кунен. ма шумо доз нишон метем ки кадомаш чанд смайна якум этаж бинои Корвон Сити магазини Viva парфюм. инам берунда чизе ки мебинен 5 сомон ай духтаро дарунда бошад 10 сомон. духтарако бовар мекунед ин нуқтаи савдода ҳамаи чи арзон. ози ма шумода 10 сомонаоша нишон метем. баъд бо косметикаи 5 сомонаам доранд духтаро. инами тарафе ки ҳозир мебинен ҳамаш 10 сомияй бисёри чизои 10 сомона нархошон 60 сом 50 сомай леки барои кушодашавишон барои ваишон дигаро дар расонидан ки анам хеле нуқтаи савдо ҳаст. анам инора аксия эълон кардаган 10 сомон. чизе ки мегирен духтаро нигоҳ кунен. ина диден 10 сомон. ана ин амуд кремои дастам қабуи хушрӯ доранд. кремчои фасони увлажняющий 10 сомон ягон ҷодаи нарх нест леки нуқтаи савдода 10 сомон духтарако. омада наметонед нависен хичон шумо да доставка мекунанд. хайлайтрои фасон помадои хушрӯ ана хел ваё ҳастай духтаро. краскои қош нигоҳ кунен. краскои қошои фасон нигоҳ кунен. ҳама намудуш 10 сомон. помада туш чизе ки мебинен шакирора диден 10 сомон ай нуқтаи савдода. ина тушои савдора сафеда бисёриё мекован иҷада 10 сомон. баъд бо я намуди дигар туш ҳастай духтаро бисёриё таъриф тавсиф мекунан. нигоҳ кунен тренди инстаграм ай нами туш беяд нархаш баланда леки иҷада барои кушодашавишон 2 ҳафтаина аксия кардаган 10 сомон. ина нигоҳ кунен моделоша помада туш тональни чизе ки хоҳед духтаро меёбен. баъд ина пудрона бромадагиай духтаро нигоҳ кунен 5 этажаи ай диден нархаш 10 сомон. ина чанд намудаш бо будай 10 сомон. нигоҳ кунен 5 та этаж дора 10 сомон духтаро беҳтарин нархо. ҳатман омада ай пеш бо тамошо кунен. ҷа пудра бисёрай чанд моделай омада тамошо кунен. инаи тоналниёш аст 5 сма тоналниан лекин аксия рафтеста ями 2 ҳафта. ина минора ҳамаша иҷада тонални бисёрай духтаро ҳамаша 10 сомонӣ кардаган успед кунен. ина ёра бинен чи хушрӯай ваюша цветоша бинен охои чихе фасонай. ина и теношона бинен ҳамаи ҳамино духтаро беҳтарин нарх кати пешниҳод чи дестай 10 сомон. мана рақамошона мемонам духтаракои хушрӯ хайлайтрои хушрӯ дора нигоҳ кунен. рақамошона мемонам касоне ки омада наметонанд имконияти омада надоранд шумо нависеншона хичон шумо да доставка мекунанд. ана баъдан инаи крема бисёр таъриф мекунанд. и барои чорни точкиай баъд рура отбеливаҷ мекунад. рура саб сафед мекунад доғу ҳамаша мегира. нархаш 10 сомон. беҳтарин ҷаҳар намуд крему скрабу ҳар хела малачкоҳо ҳасту ваё ҳастай нигоҳ кунед барои мӯи сару дигар чизако. ана барои пӯста сафед кардан отбеливиши крема ина нигоҳ кунен. иам 10 сомона. ина духтаро 10 сомон. и хели ваёи инаи собуни сиёдона 10 сомон. и хели крему собуну ини хели маскачо иҷада бисёрай нигоҳ кунен. нархҳои дастрас кати ҳатман омада тамошо кунен. дӯстони азиз боварӣ дорум ки нуқтаи савдо шумода писанд мебиёя. чӣ хеле гуфтум касе ки омада наметона ҳатман нависеншона худшон шумода даррав доставка мекунанд. теношона бинен интихоби ира бинен худ чихе бисёрай духтарако. и хайлайтрая ина нигоҳ кунен хеле блеско ҳастай сухои блеск бисёриё мепурсанд ҳастай духтаро. мана нохун миҷа чизе ки хоҳен дар иҷа шумо пайдо мекунен. нархҳои дастрас ва чӣ тавре гуфтум ина инҷа чизе мебинен дафтаина аксия шудагиай 10 сомон. ҳозир бо 5 сомонашам доранд бовар мекунен. ҳозир 5 сомонаошона ма шумода нишон метиҳам. бинен духтарако. ина аз дар дарун ҳамаш 10 сомон. ана аз дар берун назди лесница ино ҳамаш 5 сомон. и помадора бинен духтаро нигоҳ кунен. и тенора бинен чизе ки мегирен иҷада ина бо кремои даст майдош диден. ина мино ҳамаш 5 сомон. мана беҳад интихоб васе блескои хушрӯ хулас 5 сомон. и кремора бинен креми даст скраб лак чизе ки хоҳен духтарако 5 сомон. мана
5 سومون. یوشا بینین هر خیلی خیلایت رو اینای خیلی او دیدین عجایب تنلنیکو و همش مده 5 سومونی. بهترین نرخ پودر و پدودکا و توش و پماده و اینا ببینید چی نمود پارفیمری که در کره در این نقطه سودا با نرخ ارزان با نرخ بهترین شما می توانید پیدا کنید. انتخاب ببینید نخ دخترا 5 سومونه. اینا ببینید تماشا بینا همش 5 سومونی. من برای سودا میگیرین برای خودتون میگیرین دخترکا یا برای توفه حتما بیاین. من ویوا پارفوم بینای کوربون سیتی یکم آشیانه انتخاب خیلی زیاده. بهترین که خودتون اومده از پیش تماشا کنید دخترا باور دارم که اومدین حتما محقولتون میشود. با همین نوار امروزه را جمع بست میکنیم. خیر سلامت باشین. این چونین دخترکا در این نقطه سودا نگاه کنید. اینای نمود کسمتیکای برندی هم به حد بسیاری هم استحصالی هم مای دولت ها هسته در اینجا به حد صفتای خوب دارن. مرامت بیننده چیزی در کرایتون حتما بیاین. دوخیای فسانی دوبای لاسیون سپری چیزی که خواهین مرامت داخل این نقطه سودا بیاین هسته. نرخشون به حد نرخای خوبای ارزانه. انا بعد انا خیلی سبتای خوش رو تیار میکنن برای مثال دامادا برای عروسا سبتای به حد فسان همین چی نرخی که شما میگین همون نرخی خطونده تیار میکنن. 100 سوم ده میگیرن 200 سوم ده میگیرن سبت که شما ده تیار کنن. اینا دستافک هم دارن کجایی که گوین دخترا در تمام تاجیکستان دستافک دارن. سبتی از همه ارزانی که تیار کردگیان اینا سبتا کتی 40 سومون آیا باور میکنین دخترا سبتی که کسمتیک داره در 40 سومون تیار کردگیان. خلاص نویسین چی نمود سبت شما در کره یا سبت هم تیار میکنن. تماشا بینا سونسازشید نیست سپری باور میکنین 10 سومونه. این نقطه سودا را نو شدیان در بازار کروان بینای کروان سیتی. این همین چیزی که مثلا 60 سومون بود 70 سومون بود 50 سومون بود برای کشوده شویشون همش 10 سومونی کردگیان. 2 هفته اینا عکس اسپت کنن اسپری بسیاریام میکفتن. این اوریجینالش دخترا 10 سومونه. این هم ادبیلی بدی میکنه هم شما را ای داغ و دیگر چیزای افتاد محافظت میکنن. نمیسوزن دخترا مرامت میتوانند نویسنشون دستافک هم دارن خواهن بیاین ای پیش بینن. ایجاد بسیار انتخاب دخترکا نه تنها اینو بلکه انتخاب یعنی پارفیمری همه نمودش هست. نرخشون از 5 سومون سر میشه و تماشا بینا باور میکنین 5 سومونه. ایورا بینین دخترکا گیگینی چیز که پمادچوی فسان اومده مغازینی نو اومده گیم دخترو 5 سومونی هم خوشروچه که 5 سومون اینجا مدل بسیاری همش 5 سومونی گیگینی چیز که پماده برای نکافیدن لب خلاص به حد مدلکای فسان به حد انتخابی واسه 5 سومون. این نقطه سودا دخترا بینای کاروان سیتی ده یکم آشیانه مغازینی وی و پارفوم. من از 5 سومون نرخشون سر میشه. دخترا باور کنید با انتخاب زیاده هر آن چیزی که میخواین پارفیمری در اینجا شما با نرخ دسترس پیدا میکنین. اینا ببینید تماشا بینا تن توش پماده هر آن چیزی که در اینجا میبینین 5 سومونه. انتخاب ببینید بو چه انتخابی واسه همه همین 5 سومون. خیلی نرخ یگان جدا نیست که خیلی صفاتا را خیلی مدل را 5 سومون تیان. بیاین بازار کاروان بینای کاروان سیتی. اینم یکم آشیانه مغازینی ویوا پارفوم نو شده کردگان دخترکا باوری دارو معقولتون میشوه برای دخترکای خوشرو عروسکا مدل به حد بسیار. اینا نگاه کنین 5 سومونه. ببینید همه همینا 5 سومون. یکون جدای قیمت خوب بسیار شما نمیابین که با این نرخ خوب داشته باشه. من دخترکا 5 سومونه هر نموده پماده و توش و دیگر چیزا همش. و دخترا کاروان سیتی در یک مغازین شده شده نگاه کنین بیرون در چیزی که میبینین 5 سومونه. همه انتخاب بسیار ای را بینین کاراکترش را بینین چند نموده همش 5 سومونی. خیلی نرخ یگان جدا نیست دخترا بیبیش هم هسته بیبی کریمش هم هسته همه نمودش از خلاص نرخشون 5 سومون. دخترا اسپت کنین نو شدگان این نقطه سودا را حتما بیاین. انتخاب خیلی زیاده مرامت برای سودا میگیرین خطونده میگیرین توفه میگیرین حتما همین نقطه سودا اومده تماشا کرده بینین. من همش 5 سومونی.